page 46. Okay, soalan 9D tadi yang kita tengok tadi, dia beritahu bahawa ada satu ion helium yang mempunyai charge plus 2E, massnya is 6.6 exponent negative 27 kilogram, is being accelerated with a voltage of 2400 volt. So kita nak accelerate kita punya helium ion dengan cara kita ada supply voltage. So like macam capacitor. So bila kita nak accelerate the ion, kita connect dengan power supply. So nanti helium akan being accelerated lah, because helium is a positive charge. It is attracted to the negative, to the lower potential lah, ke bahagian yang lower potential. So kita akan gerakkan kita punya helium ion dengan lebih laju. So itu adalah bahagian yang pertama when we want to accelerate the helium ion with electric field. Okay, so bahagian kedua, selepas kita acceleratekan helium tersebut, helium akan masuk ke dalam satu kawasan magnetic field with a magnetic field strength 0.24 Tesla. Okay, so 1 Roman question asks for the radius of the circle made by the helium ion. Okay, radius ni dari mana? Radius ni adalah pada kawasan magnetic field, because we know that when the charged particle entering magnetic field, the charge will move in a circular motion. Okay, so madam dah cari dah force, magnetic force-nya ke atas. So kita punya center of circle is upward. So ini adalah gambar circle yang dibuat oleh helium ion kita, and question asks for the radius. Okay, so for the second part, madam buat second part dahulu. For the second part, because the ion experience magnetic force and at the same time it's experience centripetal force sebab dia made a circle. So nilai magnetic force and centripetal force are the same. So itu adalah konsepnya. Next adalah formula. Magnetic force kita adalah QVB sin theta, because it's entering magnetic field perpendicularly. So sin 90 equal to 1. So QVB only for the magnetic force. For the centripetal force is FC equal mv square over r. Okay, so itu adalah formula centripetal force yang kita belajar pada semester yang pertama. So kita boleh cancelkan V. So QB sama dengan mv over r, thus r equal mv over QB. Okay, so to determine radius of the circle that helium ion made is mass times velocity over charge times magnetic field. Okay, so kesemua nilai ni kita ada dah, mass, charge dan magnetic field. Yang kita tak ada adalah berapa, how much velocity of the ion when it's enter the region of magnetic field. Okay, kita tak ada berapa velocity. Ini bukan velocity, ini adalah electric potential, voltage. Okay, so kita perlu cari nilai velocity of the helium pada bahagian yang pertama waktu kita accelerate our helium ion through electric field. Okay, so macam mana nak dapatkan velocity ini? Macam mana nak dapatkan velocity of helium? Kalau kita tengok pada energy, pada mula-mulanya di bahagian sini, apa energi yang ada pada helium? Contoh kita anggap helium kita at rest lah. Dekat sini kita baru nak acceleratekan helium ion. So we want to determine the final velocity of helium when entering the region of magnetic field. So pada permulaan ini, apakah energi yang ada pada helium? Okay. So kita ada apply power supply.
dekat circuit kita, kita ada apply power supply. So helium attracted to negative plate. Sebab apa dia attracted to negative plate? Dia Okay. dah positively charged. Sebab helium adalah positive charge, so dia attracted to negative plate. Okay, attraction and repulsion adalah energy, apa nama energy tu? Attraction and repulsion. So adalah force. Apa nama force tu? Electrostatic ke, madam? Electrostatic force. So apa energy yang ada pada helium initially is electric potential energy. Okay. So initially helium has electric potential energy. Dia simpan dalam badan dia sebab dia nak repel dengan positive charge and attracted to negative part. Okay. So kita akan cari velocity of the helium from the conservations of energy. Total energy initial of the helium equal total energy final. So initially, because we apply the voltage, so helium akan ada electric potential energy dan kesemua electric potential energy is transferred to kinetic energy. Semua electric potential energy digunakan oleh helium untuk bergerak. So equal to kinetic energy. Okay, so kinetic energy kita tahu formulanya adalah half mv square. Electric potential energy. Macam mana dengan formula electric potential energy from chapter 1? Kita ada voltage dekat sini. Apa formula electric potential energy yang melibatkan voltage? Nak tengok formula ke muka surat 12? Boleh tengok refer formula muka surat 12. Apa formula electric potential energy? Q delta V. Q delta V. Okay, so QV lah. Okay, so itu. Ini adalah V besar. The capital V is for the voltage. Okay, ini adalah small v for kinetic energy adalah velocity. So differentiate the capital V and small v dalam penulisan awak. Okay. So next kita boleh substitute lah to determine velocity. So Q kita adalah 2E. 2 times E is 1.6 exponent negative 19. Our Q. The voltage is 2400 equal half mass of the helium ion is also given 6.6 exponent negative 27 times V square. Okay, so kita nak dapatkan jawapan V. Cuba. Okay, berapa jawapannya? Jawapan velocity dulu. Berapa? Tekan kalkulator. 4.82. Sama tak dengan madam? Exponent? Sama madam. 5, right. Exponent 5 meter per second. Okay, so ini velocity yang helium ion masuk ke dalam magnetic field kita. So boleh kita substitute lah for the second part. Okay, daripada equation R kita tadi. Okay, so nak dapatkan radius is equal to mv. M kita tadi 6.6 exponent negative 27 times velocity times charge adalah 2E.
Next adalah magnetic field tadi 0.24. So, dapat jawapan R. Okay, cuba tekan kalkulator. Soalan 9, right? 9 B. 4.14. Betul tak? Eksponen negatif 2 meter. Boleh? Dapat sama ke? Sama madam. Okay, so dapatlah jawapan R kita. Okay, faham tak korang? Okay, so untuk bahagian yang pertama kita gunakan conservation of energy untuk dapatkan berapa velocity akhir helium ion kita bila nak start masuk ke dalam magnetic field. So kita gunakan conservation of energy. So all the electric potential energy that we supply to the helium digunakan oleh helium untuk bergerak. So electric potential energy equal to the kinetic energy. Formula electric potential energy is Q times voltage. Kinetic energy is half mv square. So kita boleh substitute in to get the value of velocity, and next baru boleh dapatkan radius from the second part, which is from the concept of magnetic force equal to the centripetal force. Sebab now the helium ion is entering magnetic field, so the charge experience magnetic force, and at the same time because it move in a circular motion, so it also has centripetal force, and that two value are equal. Okay, boleh? Faham ya? Untuk satu Roman. Next adalah period. Period. Capital T, right? So V sama dengan R omega. Okay, kita gunakan V sama dengan R omega. Lepas tu R omega, apa formula kita yang melibatkan period? Omega equal 2 pi R over T ataupun 2 pi R over T lah, ataupun omega adalah 2 pi over period. Kan omega tu adalah angular displacement over time. So kalau kita ada angular displacement 2 pi, satu putaran lengkap, time-nya adalah satu period. Okay, so ini adalah formula velocity with respect to period. Okay, formula ini tidak dibekalkan pun juga boleh tulis dekat muka surat 12 tu. Okay, macam rasa tak dibekalkan, betul tak? Tak ada kan? Okay, kita punya chapter 3 adalah dari equation 32 sehingga 40. So tidak dibekalkan. Boleh tulis dalam nilai dalam formula di depan. Okay, 2 pi R is 4.14 eksponen negatif 2. Okay, period kita nak cari. Velocity kita dah dapat dekat atas 4.82. Eksponen 5. So dapatkan jawapan period. Laju juga ni dia jalan ni eksponen. Laju sebab ni kan ion kan, dia ringan. So 5.39 eksponen negatif 7. Betul tak? Kan? Dapat tak? Dapat madam. Okay. So itu untuk subtopik yang kita sekarang berada di subtopik yang keempat kan? Okay. So madam akan terus masuk ke subtopik seterusnya. Subtopik yang keempat. Tadi adalah subtopik ketiga. Yes, tadi adalah subtopik yang ketiga. Okay, so ini adalah subtopik yang keempat. Masih lagi tentang magnetic force. Okay, masih lagi. Tadi subtopik yang ketiga pun kita belajar tentang magnetic force. Tapi yang kita belajar tentang magnetic force adalah tentang charge yang sedang masuk ke dalam magnetic field. Okay, untuk subtopik yang keempat, masih lagi magnetic force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Maksudnya, yang masuk ke dalam magnetic field adalah current carrying conductor, bukannya charge. Okay,
So kita ada satu wire yang ada current. So wire tersebut masuk ke dalam magnetic force. Does the wire experience magnetic force? Okay. So dia lebih kurang sama dengan charge sebenarnya sebab current ni adalah disebabkan oleh flowing of electron, isn't it? Nak ada current, electrons flows. Macam mana boleh ada current? Current sebenarnya produced by the flowing of electron. Kan? So sebab tu boleh produce current. So dia lebih kurang sama dengan charge. Tapi ini kita tak tengok dia sebagai charge. Kita tengok dia sebagai satu wire yang ada current masuk ke dalam magnetic force. Thus the wire will experience magnetic force. Okay. So ini adalah formula yang kedua untuk wire kita. The magnetic force for the wire is I times L cross B. Masih lagi tentang cross product. Tadi untuk magnetic force for a charge, okay, adalah FBQ times V cross B. Okay, untuk wire, magnetic force equal I times L cross B. Okay, it's a cross product. Means the length of the wire must be perpendicular with magnetic field akan produce magnetic force that is also perpendicular with both of them. Okay. So itu yang pertama. Kedua adalah macam mana nak dapatkan direction of force untuk wire kita. Kalau charge kita ada Fleming left hand rule and Fleming right hand rule to determine direction of magnetic force. Okay, ataupun Madam simplify menggunakan slap rule. Tapi untuk current carrying conductor macam mana pula direction of magnetic force, okay? Okay, so here is the formula of magnetic force for a current carrying conductor. Okay, dia adalah dari I times L cross B. Nak hilangkan cross, kita kena darabkan dengan sin theta. So sebab tu dia jadi BIL sin theta. So BIL sin theta. Okay, so itu adalah formula magnetic force for a current carrying conductor. Okay. So B adalah magnetic field, I is current, L is the length of the wire, sin theta. Theta is angle between current and magnetic field. Okay. So untuk itu adalah menggunakan Fleming left hand rule ataupun Fleming left hand rule. Okay, Madam terangkan tentang Fleming left hand rule. Dia menggunakan left. Okay. Ataupun Madam still gunakan slap rule juga, and slap rule Madam memang cuma tangan kanan sahaja. Okay, so ataupun Fleming left hand rule, okay, macam mana dia punya label dia adalah FBI. F first adalah is our thumb, the first finger is magnetic field and the second finger is current, FBI for Fleming left hand rule. Okay. Kalau kita gunakan slap Madam ni adalah cuma ingat sahaja siapa sailang siapa. Siapa slap siapa. Okay. And daripada cross product, kita tahu bahawa L cross B, sebenarnya L ni adalah vector quantity which is very difficult for me to explain about this. So Madam gantikan L ni di tempat I. Madam tukarkan L di tempat I di tempat B. So maksudnya slap rule Madam adalah I cross B. Okay, I cross B. Mestilah Madam Madam tanpa siapa? Dia I cross B. Okay, B tak boleh slap I. Okay, so kalau kita gunakan slap rule, masih lagi right hand, kita gunakan slap lah, senang ya. So nak dapatkan direction of force, kita ada current which is flow to the right. Okay, magnetic field pun to the right. Oh, okay. So ini dia cakap tentang, belum lagi slap rule So current kita flow to the right, B kita juga to the right. So diorang ni adalah same in direction. Current and magnetic field are in the same direction. So kita akan buat BIL sin theta. Theta-nya adalah 0 degree because parallel. Okay. So sin 0 equals 0. So kita dapat magnetic force is 0. Okay, tak ada magnetic force
Even though the wire is inside the magnetic field, but the wire is not experience magnetic force because angle dia adalah parallel. Angle between magnetic field and current is parallel to each other. Thus the magnetic force is equal to 0. Okay, but the value of magnetic force is maximum when angle between current and magnetic field are perpendicular. So current kita ke atas, magnetic field kita to the right perpendicular. So sin 90 equal to 1. Okay, maximum value untuk trigonometry memang 1. So itu adalah nilai force yang paling maximum, which is BIL. Okay, so kita nak tengoklah contoh kita nak dapatkan di mana direction of force from this example. Kita gunakan slab rule, I slab B. Okay, so ini adalah buku awak. Awak buat sama macam buku awak. I kita ke atas, kan, ikut sama. I kita ke atas, B kita masuk. Di mana force yang korang dapat? I slab B tengah masuk ke dalam page kita. So thumb will shows direction of force, isn't it? Okay, ke mana direction thumb awak tu? Right. To the I, slab B tengah masuk, so directionnya Right. right, To the left. to the left. Kan, kita dapat to the left. Okay. So gunakan tangan kanan, make sure gunakan tangan kanan dan dia adalah I cross B. So I kita ke atas, ini adalah atas madam. Okay, bukan macam ni. Ni pun ni atas ni kalau plane kita vertical plane. Sekarang ni kita nak ikut buku kita punya direction. Buku awak ni horizontal plane. So atas tu direction dia macam ini. So I cross B yang tengah masuk. So F kita dapat to the left. Okay, so jawapan yang pertama force-nya adalah to the left. So nanti kita punya wire tu akan bergerak ke kiri. Walaupun tak ada orang pun yang gerakkan dia. Yang gerakkan tu adalah magnetic force. Dia boleh bergerak. Okay, yang B pula, kita buat yang B, I cross B macam mana? I kita ke bawah, B kita masuk. So ke mana force-nya? Dah ada jawapan kat bawah. Ni jawapan dia kat bawah tu. Okay, so jawapannya adalah to the right. Dapat ke to the right? Kan, I kita ke bawah. Kalau I kita ke bawah, madam rotate sedikit madam punya plane. Okay, so I madam dah betul, dah sama-sama macam gambar I kita ke bawah ikut dalam gambar, B kita masuk, so madam dapat F ke belah sini. Dapat ke korang? Sebelah sini sama? Saya dapat madam. Dapat kan? So kita gunakan slab lebih mudah lah berbanding Fleming. So slab ni memang cuma tangan kanan sahaja. Okay. So kalau yang charge tu sahaja kan, madam kata kalau charge tu negatif dah dapatkan F kita. So baru terbalikkan kalau dia charge negatif. So lebih mudah ingatlah macam itu. Okay, so dah habis dah subtopik yang keempat. Kita tengok pada latihan. Okay, so latihan nombor 10. Okay, kita ada power supply, so ada current flow dekat circuit kita. Next, kita ada letak, dia kata dekat sini conductor carrying current. Conductor carrying current ni berada di dalam magnetic field dan madam tengok cross dekat situ. So magnetic fieldnya adalah into the page. Current flow from positive terminal to the negative terminal. So kalau dekat conductor ni current flow macam mana? Current flow from the power supply from positive terminal to the negative terminal. So how's the direction of current from the conductor carrying current?
How's the direction? How was the direction of current flow dekat conductor kita? Direction. Downward. Downward lah sebab current flow from positive to negative terminal. Kalau dekat conductor kita ni, current akan flow downward. Okay? So current kita downward. Question asks to show the force due to magnetic field on the conductor. So di mana force of conductor kita? Okay, so the current is downward, magnetic field is into the page. So gunakan slab, madam, I slab B. So I ke bawah, B masuk. So ke mana force yang awak dapat? Right ke madam? To the right. Okay, good. So dia suruh show. So kita kena lukis lah. Force kita tu adalah to the right, magnetic force. Okay, so itu soalan A. Semua orang okay? Okay, boleh Okay, soalan B. Cuba bacakan apa maklumat yang kita tahu. Pertama sekali. Length 12 cm. Next. Angle 40 degree. Angle 40 degree. Lagi. Magnetic field strength 0.2 Tesla. Okay, magnetic field strength adalah B, 0.2 Tesla. Lagi. Current 5 ampere. 5 ampere. Soalan minta. Soalan minta magnetic force. So apa dia? Kita nak guna formula apa ni? BIL sin theta. BIL sin theta. Okay, so boleh masuk je lah semua. Simple je lah soalan ni. Length kena tukarkan dalam meter 0.12. Sin for 40 lah. Angle antara wire dengan magnetic field. Okay, cuba. Pastikan dalam degree mode. 40 tu adalah 40 degree. So nombor 10, 7.17 Ke kosong, korang dapat dalam kalkulator 0.0717, betul? Betul. Okay, Newton. Okay, so dapat jawapan magnetic force. Okay, simple sahaja. Kita ada equation untuk current carrying conductor, magnetic force untuk current carrying conductor yang baru. Tadi kita belajar adalah magnetic force untuk charge yang masuk dalam magnetic field. Sekarang kita belajar tentang magnetic force bila wire berada di dalam magnetic field. Okay, so itu adalah formula magnetic force kita. Next, nak dapatkan direction of the force boleh gunakan slab sahaja. I slab B. Okay, so the thumb will shows direction of force. Okay, so itu untuk subtopik yang itu. Madam pergi kepada seterusnya. Juga magnetic force, tapi sekarang ni kita ada two parallel current carrying conductor. Tadi kita ada satu sahaja wire di dalam magnetic field. Sekarang ni kita ada dua wire, tapi dua-dua wire tu dia tak cakap pun berada di dalam magnetic field ke. Dia tak cakap pun. Tapi ada magnetic force. Okay, so pertama to explain magnetic force per unit length of two parallel current carrying conductor. Ada derivation and use magnetic force per unit length F/L. Ada derivation of the formula mu naught current yang flow daripada wire pertama times current flow from the second wire
over 2 pi times distance between two wires. Okay, so ini adalah explanation macam mana yang berlaku. Okay. So gambarnya, ini gambarnya dekat slide yang bawah ni. Ini gambarnya. Okay, so kita ada dua wire 1 di sebelah kiri dan wire 2 di sebelah kanan. Kedua-duanya ada current flow. Okay, wire 1 current flow is upward. Wire 2 the current flow is also upward. Okay. So bila ada current flow, tadi kita belajar dalam semalam ke? Hari Sabtu. Kita belajar tentang bila ada current flow dekat wire akan produce magnetic field. Kan? Kita ada 3 sources of magnetic field. Salah satunya adalah daripada current carrying conductor. Bila wire 1 ada current flow dekat wire 1, so wire 1 akan produce magnetic field terkena pada wire yang kedua. Wire kedua juga ada current. So wire kedua produce its own magnetic field and magnetic field of the second wire terkena pada wire yang pertama. Okay, so sebab itu kalau awak nampak dekat wire kedua ni, magnetic field dia adalah magnetic field dari wire yang pertama. Sebab dia, wire yang kedua experience magnetic field due to the first wire. So wire yang pertama pula, ni adalah wire yang pertama, terkena magnetic field due to the second wire. So contoh kita keluarkan magnetic field, kita tak terkena pun magnetic field, kita tukang keluar sahaja. Yang terkena adalah surrounding kita yang terkena magnetic field. So macam itulah. Okay. So magnetic field of the first wire terkena, the first wire experience magnetic field due to the second wire. Okay. The second wire terkena magnetic field due to the first wire. Okay, so itu. So ni dia terangkanlah tentang conductor 1 dengan conductor 2 currentnya adalah same in direction. Okay, so kita dah tahu macam mana formula magnetic field for a long straight wire. Formula magnetic field is equal to mu naught I over 2 pi r, where r itu kita gantikan dia sebagai d, distance between these two wire. So sebab orang pertama keluarkan magnetic field, ini point dia, point untuk second wire. So sama dengan distance antara two wire. Okay, so ini adalah magnetic field from the first wire. So currentnya adalah current dari yang pertama lah. Okay, so next adalah juga magnetic field of the second wire, formula yang sama. So dia adalah I2 juga. Okay, itu adalah formula. Next, kita nak dapatkan di mana direction of magnetic field. Okay, so kita buat wire yang pertama dahulu ya. Pertama, wire yang pertama currentnya adalah upward. Madam nak tahu di mana direction of magnetic field of this wire yang terkena pada wire yang kedua. So kita gunakan apa ya nak dapatkan direction of magnetic field, kena guna apa? Macam mana? Right hand grip rule. Okay, so right hand grip rule adalah to determine direction of magnetic field. Slap rule adalah untuk determine magnetic force. Okay, sebab thumb kita adalah force. Tapi kalau right hand grip rule adalah untuk determine magnetic field. Okay, tadi kita ada first wire, currentnya adalah ke atas. Kita nak cari di mana direction of magnetic field produced by the first wire di sebelah kanan. Ini adalah point kita di mana wire kedua terletak. Kita nak tahu berapa nilai magnetic field yang terkena pada point yang kedua. Untuk kita buat right hand grip rule, pertama sekali kita kena tahu direction of current.
Kedua, kita kena tahu point kita tu sebelah kiri ke sebelah kanan ke atas ke bawah macam tu. Okay, point kita adalah di sebelah kanan wire. Okay, gunakan right hand grip rule. Right hand grip rule, okay, the direction of current is upward. So point kita berada di sebelah kanan. Di mana direction magnetic field di sebelah kanan? Semua orang buat dengan madam. Current kita is upward. Point kita di sebelah kanan. Di mana the forefinger akan pointing? Di sebelah kanan. Ni apa ni direction dia ni? Dia apa tu? Direction yang ni direction apa ni? Apa direction dia tu namanya? Tak tahu. Tak tahu itu directionnya apa. Okay, boleh buat guna right hand grip rule. Thumb shows the direction of current. So current kita upward. So the forefinger adalah direction of magnetic field. So dekat bahagian sebelah kanan wire, di mana direction of magnetic fieldnya? Dia adalah masuk ke dalam page. Into the page jawapannya. Faham ke? Into the page. Yang ni. So magnetic field due to the first wire is into the page. Okay, boleh? Korang dengar tersekat-sekat ke suara madam? Boleh respon tak? Tersekat-sekat ke? Tak boleh. Tak kan? Okay, faham tak into the page? Nak ulang lagi sekali? Boleh ke? Madam boleh ulang lagi sekali? Okay, madam ulang sekali lagi. Okay, sekarang ni kita nak cari magnetic field yang wire kedua kena. Yang wire kedua kena. Wire kedua kena magnetic field dari siapa? Satu. Siapa yang daripada satu? Kan? So sebab wire satu ni ada current. So dia produce magnetic field. Terkenalah dekat wire yang kedua. So sekarang ni madam nak cari di mana direction magnetic field of the first wire yang terkena oleh second wire. So first wire currentnya adalah ke atas. Wire kedua berada di sebelah kanan wire yang pertama. Madam nak tahu, madam boleh anggap ini sebagai satu point. Okay. So kita gunakan right hand grip rule. Yang penting untuk right hand grip rule adalah pertama direction of current. Yang kedua, mana point kita? Where is the point? Point kita berada di sebelah kanan wire. So kita gunakan right hand grip rule. Thumb shows direction of current. Point kita di sebelah kanan. So directionnya adalah into the page. Kalau point kita dekat sebelah kiri, kita kena rotatekan tangan kita. Sebab point berada di sebelah kiri. Wire berada di sebelah kanan. Okay. So dia akan jadi yang kalau sebelah kiri dia akan jadi out of the page. Kalau sebelah kanan dia jadi into the page lah. Page kita ni yang buku kita ni. Page kita. Okay, so sebab tu jawapannya adalah into the page. Okay, boleh Boleh? Alia? Boleh madam. Okay, so sekarang kita nak cari magnetic field of wire tu. Siapa yang terkena magnetic field wire yang kedua? Jawapannya adalah wire yang pertama. Wire pertama terkena magnetic field sebab wire kedua keluarkan magnetic field. Terkena pada wire yang pertama. So kita nak tahu wire pertama berapa banyak magnetic field yang terkena dekat berapa magnitude of magnetic field and in what direction. Magnitude kita dah cari dah gunakan formula.
Di mana direction of magnetic field experienced by wire 1 due to wire 2. So still gunakan right hand grip rule. Wire dekat sebelah kanan, point kita berada di sebelah kiri. Okay, so gunakan right hand grip rule, cuma pointnya sebelah kiri. So kita akan dapat direction yang adalah out of the page sebab keluar dari page kita. Okay, boleh. Ini adalah out sebab dia lukis ni gambar 3D. Ini adalah out. Okay, ini adalah into. Okay, So, since kita dah ada direction B2 tadi adalah out, direction B1 adalah into, so kita boleh dapatkan di mana force-nya. Force kena guna apa? Kalau nak dapatkan force, kita guna apa? Okay, using Fleming left hand rule ataupun madam ajar slap rule, okay? So, kalau slap siapa? Kalau slap rule, siapa slap siapa? Siapa slap siapa? Kalau slap rule, dia tengok siapa cross siapa. So, formula FB kita untuk apa? Untuk wire kan, FB sama dengan L, I cross B. Ataupun I, L cross B. So, I slap B. Okay, kita boleh buat slap. I kita, ni masih lagi wire kan. I kita adalah ke atas. B kita adalah out. Okay, cuba buat. I slap B ke atas. Di mana force yang kita dapat dekat thumb tu? Okay, I kita ke atas, slap B. Slap ni mesti menggunakan tapak tangan. Kita tak boleh buat I slap B macam ini sebab dia menggerakkan backhand. Slap tak boleh guna backhand. Kena guna tapak tangan nak tampar. So, I slap B. Di mana force yang kita dapat? Dapat tak to the right ni? Sama. Dapat ke? Dah senyap dah? I kita ke atas, B kita out of the page. So dapat tak F kita ke kanan? Dapat madam. Boleh kan? Okay. So sebab tu F kita ke kanan. Okay, kita nak buat wire yang kedua pula. Wire kedua, I dia ke atas, B dia into the page. Okay, I ke atas, B ni atas madam. Okay, sama macam plane kita ke atas, B kita into the page. So dapat tak force-nya itu ke kiri? Gunakan slap rule, dapat? Okay. I ke atas, ikut sama kalau madam nak topple kan je. Kalau madam anggap plane madam ni vertical plane. Okay, so ni atas, B kita into the page. Madam into your camera sebab kalau korang anggap ini adalah vertical plane. So I ke atas, B kita into the page. Dapat tak force-nya adalah to the left? Okay, boleh So wire kedua force-nya ke kiri, wire pertama force-nya ke kanan. So apa yang berlaku, dua wire tersebut ada attraction force. So two conductor attract to each other sebab satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau kita ada dua wire yang ada current, sama pula two direction of current, dua-dua ke atas. Apa berlaku kepada dua wire tu? Dia akan mendekati antara satu sama lain. Attraction force. Okay. So ini adalah derivation macam mana formula dia. Untuk first wire, BIL sin theta, length of the two wire are the same. So tak ada subscript dekat length. Okay. So ni untuk
ni untuk second wire ni. Dia buat yang equation atas ni adalah force, magnetic force by wire 2 on wire 2 on ni adalah magnetic force on wire 2. Okay, so kalau tengok dia punya subscript ni I2 tapi B adalah B1 sebab wire kedua terkena magnetic field of the first wire. So B1 times I2 times L sin theta. Okay, so untuk wire yang pertama pula ni adalah force on second wire. On first wire or on wire 1. Oh, okay. So dia buat dekat bawah, sorry . So maksudnya lepas tu dia buat substitution lah. B1 tadi formulanya adalah mu naught I1 over 2 pi D. So kita akan dapat mu naught I1 over 2 pi D times I2 times L. Sin 90 degree, so boleh cancel sebab dia equal to 1. Okay, kalau force on wire 1 pula yang ini bawah ni, yang force on wire 1 due to wire 2, so current yang flow dekat wire 1 times magnetic field of wire 2, so substitute magnetic field of wire 2, so kita dapatlah formula ini. Okay, next nilai force tersebut, the attraction force tersebut ataupun repulsion selepas ini kita belajar nilai force mereka adalah sama. So kita dapatlah formula F mu naught I1 I2 L over 2 pi D. Okay, so itu kalau currentnya sama. Macam mana pula kalau current yang flow dekat wire adalah berbeza? Satu, wire yang pertama currentnya ke atas, wire yang kedua currentnya ke bawah. Okay, sama juga ya. Current yang kedua terkena magnetic field due to first wire. Kita cari macam mana direction magnetic field yang terkena pada wire kedua due to the first wire. Kita gunakan slab rule, I slab B, I kita ke atas, point kita dekat sebelah kanan, so kita gunakan right hand grip rule dahulu untuk dapatkan magnetic field, right? So kita gunakan right hand grip rule. Okay, wire kita, current kita ke atas, point kita di sebelah kanan, kita akan dapat direction magnetic field of the second wire due to the first wire is into the pitch. Okay. Untuk magnetic field of the first wire due to second wire, so current yang flow adalah ke bawah. So kita gunakan right hand grip rule, current kita ke bawah. Okay, so point kita dekat sebelah kiri. So kita akan dapat direction B kita adalah into the pitch. Dua-dua adalah into the pitch. Next, untuk dapatkan force baru kita gunakan slab rule lah. I slab B. Okay, kita buat untuk first wire dahulu. I kita ke atas, B kita into the pitch. So I slab B. So kita akan dapat force kita ke kiri. Okay. Untuk second wire, I kita ke bawah, B kita into the pitch. Okay, kat sini into the pitch. So I kita ke bawah, B kita into the pitch. So madam akan dapat force-nya ke sebelah kanan. So maksudnya bila current ni opposite in direction, force-nya akan jadi repulsion. Formula yang sama, mu naught I1 I2 L over 2 pi D, sama dengan formula yang kita dah derive dekat atas. So ini adalah conclusion-nya. Kalau current same in direction, two conductors will be attracted to each other. When the current is in the opposite in direction, the two conductors will repel from one another. Okay, so itu
So kalau kita rearrange kita punya formula ni nak dapatkan F bahagi L. So pindahkan L ke sebelah left hand side. So kita cuma dapat mu naught I1 I2 over 2 pi D. Okay, sebab dalam learning outcome adalah force per unit length. So rearrange back the formula. Okay. So ini adalah definition of 1 ampere. Apa maksud 1 ampere? Adalah from this formula. Okay. So definition of 1 ampere is when the amount of current flow from two wires are 1 ampere at a distance of 1 meter. So 1 ampere, dia ada tunjuk kat sini, tak ada. So definition of 1 ampere is the magnitude of current flow from two parallel current carrying conductor so maksud 1 ampere is the magnitude of current flow from two parallel current carrying conductor separated by 1 meter where the force per unit length obtained is 2 exponent negative 7 Newton per meter. So kalau dalam dalam UPS mungkin, what is the definition of 1 ampere? So 1 ampere ni adalah tadi kan formula kita kan mu naught I1 I2 over 2 pi D. So mu naught adalah nilai yang constant which is 4 pi exponent negative 7. Current kita letak 1. Untuk dua-dua wire nilai dia 1. 2 pi is a constant. Distance antara dua wire tersebut is 1 meter. So definition of 1 ampere is the magnitude of current flow from two parallel current carrying conductor separated by 1 meter where the force per unit length obtained is 2 exponent negative 7 lah, sebab 2 pi bahagi 4 pi bahagi 2 pi kita akan dapat jawapan 2 exponent negative 7 Newton per meter. Itu adalah dari definition of 1 ampere. Okay, so habis dah untuk current carrying conductor. Okay, so madam rasa tak sempat lah untuk nombor 11 tu. Nanti kita akan sambung lagi untuk kelas seterusnya pada esok hari ya. Okay, ada nak tanya dekat madam apa-apa? Don't worry lah, don't worry so much. Ni kan madam kata soalan assignment kan. Okay, so boleh tengok-tengok dahululah soalan assignment. Tapi UPS adalah UPS yang kedua, banyak teori tu dia akan masuk pada UPS yang kedua. So madam rasa tu sahaja untuk kelas tutorial kita pada hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam.